बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले तमाम मुलाजमीन की खिदमत में एक अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो खास तौर पर उन सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अहम है जो आने वाले अरसे में रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि पेंशन के मामले में एक छोटी सी गलत फहमी भी रिटायरमेंट के बाद आपकी माहाना पेंशन और दूसरी पेंशनरी फायदों पर असर डाल सकती है। आज हम बात करेंगे 2026 में पेंशन के हवाले से किन अहम पॉइंट को समझना जरूरी है, वफाकी और पंजाब के रूल्स में क्या फर्क हो सकता है, अर्ली रिटायरमेंट लेने से क्या असर पड़ सकता है, बेस पे क्वालिफिकेशन सर्विस पेंशन कम्यूटेशन और का हिसाब किस तरह समझा जाए, और पहले मिलने वाली पेंशन इंक्रीज का क्या मामला बनता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और पेंशनर्स के हकूक, कवानीन और नए नोटिफिकेशन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाजरीन, सबसे पहले अहम बात यह है कि ये समझना गलत होगा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के पेंशनर कवानीन हर मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। बाद बुनियादी उसूल मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन पेंशन के हिसाब, रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, कम्यूटेशन में मुख्तलिफ बेनिफिट के हवाले से मुतल्लिक हुकूमत के अपने रूल्स और नोटिफिकेशन देखने जरूरी होते हैं। इसलिए अगर आप पंजाब हुकूमत के मुलाजिम हैं तो सिर्फ वफाकी मुलाजमीन की किसी रूल को देखकर अपनी पेंशन की हतमी अंदाजा नहीं लगा सकते, और अगर आप वफाकी मुलाजिम हैं तो पंजाब के रूल्स को अपने ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते। असल फैसला हमेशा मुतलका रूल्स, नोटिफिकेशन और आपकी सर्विस पर्टिकुलर्स देखकर होगा। इसमें सबसे पहले जो बात है वो कर लेते हैं बेसिक पे को समझना इंतहाई जरूरी है। अब आते हैं पेंशन के सबसे अहम हिस्सों की तरफ। रिटायरमेंट के वक्त ये देखना इंतहाई जरूरी है कि आपकी बेसिक पे क्या है और मुतलका पेंशन रूल्स के मुताबिक पेंशन के हिसाब के लिए कौन सी पे काबिल शुमार होगी। बहुत से मुलाजमीन ये समझते हैं कि आखिरी महीने में मिलने वाली पूरी सैलरी ही पेंशन कैलकुलेशन के लिए बुनियाद बन जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। पेंशन एक बकायदा कानूनी फार्मूला है और मुख्तलिफ रूल के तहत कैलकुलेट होती है। इसलिए रिटायरमेंट से पहले अपनी बेसिक पे, क्वालिफिकेशन सर्विस और पेंशन एबल पे की पोजीशन जरूर वेरीफाई करें। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग सर्विस। दूसरा इंतहाई अहम मामला है, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है। पेंशन के हिसाब में सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि आपने कितने साल मुलाजमत की है, ये देखना भी जरूरी है कि मुतलका रूल्स के तहत आपकी कितनी क्वालिफाइंग सर्विस में शुमार हो रही है। किसी मुलाजिम की सर्विस में ब्रेक लेवल, सबका सर्विस या दूसरे अमामल की वजह से कैलकुलेशन मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए रिटायरमेंट से पहले अपनी सर्विस रिकॉर्ड को जरूर चेक करें। अब बात कर लेते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट की। नाजरीन, अब एक बहुत अहम बात है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट एज से पहले रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है तो उसे इंतहाई एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली प्री मैच्योर या जो रिटायरमेंट की सूरत में मुतलका रूल्स के तहत पेंशन पर माली असरात पड़ सकते हैं और बाज़ केसेस में रिडक्शन भी अप्लाई हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये देख कर के मैंने इतने साल सर्विस पूरी कर ली है, अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, फैसला ना करें। पहले ये कैलकुलेट करें कि अगर मैं आज रिटायर होता हूं तो मेरी पेंशन कितनी होगी, और अगर मैं मजीद चंद साल सर्विस करता हूं तो मेरी पेंशन में कितना फर्क पड़ेगा। ये कंपैरिजन रिटायरमेंट से पहले करना इंतहाई जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पेंशन इंक्रीज का क्या होगा। अब आते हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो बहुत से मुलाजमीन पूछते हैं, जो पेंशन इंक्रीज पहले मिलती रही है क्या वो नई पेंशन में भी शामिल होगी।
یہ معاملہ بھی ہر ملازمین کے لیے صرف ایک جملے میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ پینشن انکریز کس نوٹیفیکیشن کے تحت کیا گیا تھا، اس کی ایڈمیسیبلٹی کیا تھی، اور متعلقہ رول کے مطابق ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی ٹریٹمنٹ کیا بنتی ہے۔ لہذا کسی واٹس ایپ یا میسج فیس بک پوسٹ کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ فلاں الاؤنس یا انکریز لازماً پینشن میں شامل ہوگی۔ آفیشیل نوٹیفیکیشن ایپلیکیبل اور جو پینشن رول دیکھنا ضروری ہے۔ اب ناظرین، پینشن کے ساتھ اور اہم معاملہ کمیوٹیٹڈ کا ہے۔ بہت سے ملازمین وقت کمیوٹیشن کی رقم حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پینشن کی گروسری نیٹ پینشن کیا بنتی ہے اور کمیوٹیشن کے بعد ماہانہ پینشن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ریٹائرمنٹ پیپر سائن کرنے سے پہلے اپنی گروس جو پینشن ہے، کمیوٹیڈ پینشن ہے، نیٹ پینشن ہے اور ایڈمیسیبل بینیفٹ ضرور دیکھ لیں اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ ناظرین، میری آپ سے خاص گزارش ہے کہ پینشن کے معاملے میں صرف سوشل میڈیا کی انفارمیشن پر انحصار نہ کریں۔ اگر کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس کی ڈیٹ، نوٹیفیکیشن نمبر، ایشو اتھارٹی اور ایپلیکیبل امپلائز ضرور چیک کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک نوٹیفیکیشن صرف واقعی ملازمین کے لیے ہوتا ہے، جبکہ لوگ اسے پنجاب، سندھ یا دوسرے صوبوں کے ملازمین پر بھی اپلائی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض نوٹیفیکیشن نئے امپلائر، بعض سروس امپلائر اور بعض ریٹائرڈ امپلائرز کے لیے ہوتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات، اگر آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اپنی ریٹائرمنٹ ڈیٹ آنے کا انتظار نہ کریں۔ اس سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنی سب سے پہلے جو ہے بیسک پے، کوالیفائنگ سروس، پینشن ایبل سروس، پینشن کیلکولیشن، کمیوٹیٹڈ ایپلیکیبل پینشن انکریز کے متعلق ڈیٹیل حاصل کریں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کریکشن یا ڈسپیوٹ پیدا ہونے کی صورت میں معاملہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کے؟ کمنٹ میں صرف فیڈرل یا پنجاب لکھ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ساتھ اپنا بی پی ایس اور کوالیفائنگ سروس کے سال بھی لکھ دیں۔ ہم آنے والی ویڈیو میں ایک آسان مثال کے ذریعے بتائیں گے کہ پینشن کی کیلکولیشن کس طریقے سمجھا جا سکتا ہے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے کن چیزوں کو چیک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے خاندان میں، دوستوں میں یا دفتر میں کوئی ملازم ریٹائر ہونے کے قریب ہے تو ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں ایڈوکیٹ زہیب جوتا اور ہمارا مقصد ہے کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ان کے قانونی اور مالی حقوق کے بارے میں آسان زبان میں آگاہی فراہم کی جائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔